Bafulavé significa en la lengua bambara donde los dos ríos se hacen uno, para formar el río Senegal, donde se asienta esta comunidad rural de poco más de 20.000 habitantes en la región maliense de Kayes. Más allá de la leyenda, hoy pueden verse hipopótamos en el río y nada más entrar en la ciudad, el visitante se encuentra con la estatua de Mali Sadio en la avenida principal, simbolizando la vinculación del agua con los habitantes del lugar. Un agua que les permite vivir de la pesca, regar sus cultivos de arroz, mijo, patatas o zanahorias, o mantener pequeños negocios de transporte fluvial. Para llegar desde Kayes, la capital de la región, son necesarias 4 horas de viaje, 2 por carretera hasta el río y otras 2 para pasar al otro lado con una barcaza que estos días, por avería de su motor, funciona de forma manual, con el esfuerzo de una docena de hombres. Camiones, vehículos y personas forman un conglomerado multicolor cruzando en uno u otro sentido. En el hospital de referencia de la zona y en los centros de salud dependientes de él, la falta de acceso al agua supone una contradicción aún mayor. ¿Cómo garantizar salud si no se dispone de agua segura y saneamiento adecuado? En ello está trabajando el comité local de la Cruz Roja, que junto con sus voluntarios han diseñado un proyecto: conseguir mejorar las condiciones de acceso al agua potable, higiene y saneamiento en estos 3 centros de salud. Tout à fait. Nous avons beaucoup de difficultés sur ces différents aspects. Les questions d'eau, les questions d'assainissement, les questions de malnutrition. Parce que vous le voyez, nous sommes dans une ville qu'on appelle Bafulavé. Bafulavé, ça tire son nom, c'est un nom bambara qui veut dire la rencontre de 2 fleuves. Mais curieusement, nous sommes les moins lotis en matière d'eau. Nous avons soif ici. Et pourtant, le fleuve est à quelques encablures. Donc c'est un vrai paradoxe. Et quand on parle d'eau, il s'agit d'eau potable et qui manque déjà au niveau de la structure, à plus forte raison au niveau de la population. Donc ça, c'est vraiment des problèmes qui se posent avec beaucoup d'acuité. Nous sommes dans un pays très chaud, nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisation est très élevé, donc les habitudes de consommation des personnes, leur culture en matière de santé n'est pas très élevée. Donc c'est pour dire que c'est des questions qui constituent des épines, un peu des épines dans nos pieds, et nous comptons énormément sur votre intervention pour les résoudre, pour faire en sorte que la continuité du service soit assurée, c'est-à-dire que l'eau soit disponible 24 heures sur 24 tous les mois et pendant l'année, et surtout sur la qualité, pour que la qualité de l'eau aussi soit améliorée. Cruz Roja Española, que tiene presencia permanente en Mali desde hace más de una década, está colaborando en esta iniciativa, a la que también se ha sumado la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, financiando el proyecto. Parce que les gens ne viennent pas à l'hôpital pour attraper une nouvelle maladie, ils viennent à l'hôpital pour se soigner. Mais si pendant leur séjour à l'hôpital, ils ne bénéficient pas d'une eau de qualité, et ça ne peut que être des points faibles dans notre traitement. On ne pourra jamais traiter convenablement les malades avec la qualité de l'eau qu'on a. On ne pourra jamais traiter convenablement nos malades si on a besoin de bouillard et pour se nettoyer les mains avant d'opérer un malade, par exemple. Ça, c'est vraiment des aspects essentiels. La qualité de l'eau de mauvaise qualité est mauvaise pour la santé de tout le monde, que vous soyez malade ou pas. Quand vous et moi buvons de l'eau de mauvaise qualité, on a toutes les chances de développer certaines maladies et qui peuvent être graves ou moins graves selon l'organisme que chacun d'entre nous a. Aún en su estado inicial, va a mejorar las condiciones de vida de más de 30.000 personas
que en breve verán cómo sus centros de salud cuentan con las capacidades necesarias para garantizar una atención de mayor calidad, un acceso al agua segura, mejora de la higiene, control de residuos médicos, entre otros. No es una tarea fácil y no disponen de recursos. Los voluntarios de la Cruz Roja están en contacto directo con sus vecinos, son conocedores de la realidad y la viven en primera persona, pues no en vano son miembros de la comunidad. Esa cercanía genera confianza y supone un valor añadido a la acción. Más allá de las emergencias que graban en la retina las acciones de la cooperación internacional, este modelo, el trabajo en la comunidad, más lento, más laborioso a largo plazo y menos mediático, es la garantía para el desarrollo, para mitigar las diferencias entre el norte y el sur y, sobre todo, para asegurar que el derecho humano universal del acceso al agua sea una realidad.